This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. This podcast is brought to you exclusively by the Kinabalu Autobo Ford. Yeah, if you're looking for Isuzu lorries, Daihatsu lorries, Toyota lorries, What else? Hilux, D-Max, Okay. second-hand refurbished ones, Okay. new ones. 3 brands aku sebut tadi sana. Isuzu. Those are the main brands. Okay, okay. Hilux ni berapa harga Hilux? Hilux, Hilux, the normal price for pre-owned one will be around 100 over lah. Pre-owned. No, pre-owned. Oh, pre-owned. Pre-owned one 50, for macam 50. Revo 2.8, possibly around 110. Get it from plus Kinabalu minus. Auto. Get it from Kinabalu Auto. Wow. Hubungi mereka di Kinabalu Auto 0168032368. Follow them on their socials, Instagram and Facebook, Kinabalu Auto. Ya, terus saja kalau mau tahu lebih lanjut ke www.kinabalupodcast.com hari ini. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh Singapore kita berapa? Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat, mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao bella ciao, ciao bella ciao. Ya, selamat kembali ke part ketiga Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Kira kau stretching lah. Saya Kenny. Ya, kami dari Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Mualim Nuzan dan juga Abang Adib all the way daripada Singapura, daripada Pit Stop, daripada NJU, daripada orang cakap daripada satu komuniti yang saudara besar lah di Singapura lah. Yeah, which is a very nice community from so, all the good things that I heard. Ya, kalau mau dengar siapa-siapa yang daripada Sabah ni mau pergi Singapura, bolehlah cari Abang Adib, abang-abang daripada Pit Stop. Jangan abang saya lah, actually dia orang family juga. So call them, they can maybe help us lah dekat sana. Abang-abang because most of them is Grab driver, so they can bring you around. Ada yang bawa Alphard, ada yang bawa Noah. So bila kita punya Pit Stop gang ni kan, bila kita park kat masjid, dia say, wah, masjid yang bawa Alphard, yang bawa Noah, yang bawa Mercedes. Wow. Actually semua volunteer. And they are all, most of them are Grab driver. Let me show you experience. Last time I went in 2018, masa kita sampai dengan wife dekat airport, we ambil Grab lah. Sampai Alphard ambil. Oh, di Sabah in Malaysia we don't have that. Alphard they don't use it for Grab. They use it for Grab. Kita terkejut lah macam, wah, this is exclusive. Luxury, This is Instagrammable. Riak. Adalah just to share the Sabahan yang dekat sana, it's actually normal yang ada Grab yang using that kind of vehicles lah. Yeah. So they to consider a premium vehicle lah. Premium, macam one of the your group, Pak Yaya, he drove Alphard. And my good friend here behind also used to drove Alphard, tapi dia dah tukar kereta lain lah. Velfire. Then there's one ex-footballer, Singapore ex-footballer, Saswadi Mata Dazuki. Tapi dia tak ada Tak ada. Dia tak payah ikut. Dia pun bawa Alphard. Saya suka ni kalau bola-bola ni saya suka ni. Next trip main bola. Ya, dia batch Fandi semua. He wants the cup lah. Good for him, man. So now mereka fight, mereka datang ke masjid. Kadang-kadang kita kalau nak perlu macam coaching ke, nak cakap pasal padang ke apa, kita panggil dia, dia akan tolong. So mereka ni footballers ni pun juga kat Singapore, mereka suka khidmat dengan masjid. Alhamdulillah. Dengan tenaga sama ada populariti mereka, ataupun during kita tengah agih-agihkan, kadang-kadang mereka pun akan datang, ataupun when we need coaching ataupun matches, they will come and do a charity match for us. Wow, that is good. Bless them. Okay, ni kita berada di Dila Sri Cottage ni. Yes, we are. Kita boleh dengar lagi bunyi-bunyi sungai sebenarnya di sini ni. Macam saya mau pergi mandi. Jangan kau gila-gila. Bunyi sajuk tu. Itu. Kalau mandi nak kena rekod
dah kena video. Skinny dip. Skinny dip. Kau tengok sana tu dia bilang no nudies. Oh, no nudies. Ya, betul lah. Saya tambah macam tu. Tiada. Anyway, Abang Adib, share us about Di Lasri Cottage yourself. I don't know the resort sana macam mana, atau staycay dekat sana macam mana. Dekat sini ni, specifically dekat Kundasang ni, dia orang punya industri adalah homestays. Paling banyak homestay, ribu, I can tell, maybe probably ratusan, dekat ribu kot. Because main attractions ni Gunung Kinabalu. So banyak dia orang buat, dia orang ada rumah sendiri tapi sebelah dia orang buat as a homestay macam tu. So satu malam boleh dapat 250 or 300 per night. Kau tengok season lah macam mana. A&B kampung-kampungan. A&B kampung-kampung, but good views lah. Good views and atmosphere lah. Share your thought about Di Lasri Cottage Okay, ni. bila Di Lasri Cottage ni kan, when I datang sini kan, so, wow, dah bukan macam dekat Malaysia. Oh, okay. Because dia punya the way the cottage has been designed, dengan dia punya paintwork apa semua kan, dengan dia punya layout of the cottage, dengan backdrop dia belakang gunung, is you don't feel like you're in Malaysia lah. And for me as a Singaporean, not only for me lah, dengan kawan-kawan saya yang lain, kita sangat teruja. Dan di mana bilik yang di-arrangekan untuk kita dari homestay is consider like a bungalow with 4 bedroom. 4 bedroom. So pasal macam yang couple ni semua is a small cottage by itself. So for us, one big bungalow all by ourselves. Tapi yang itulah the best part is dua. So boys and boys. Ada bilik juga kan, Queen saya tengok. Itu pun sama juga. So every room kan. So we partner with our good friend lah. Cuma ustaz seorang je, satu orang. Tiga katil, satu orang. Takut terpeluk malam sebelah malam. Panas sejuk terpeluk. So, tell us about the weather. The Kundasang punya weather. Kundasang punya weather. Initially I thought that saya bukan di Malaysia. Even kita pernah ke Cameron, kita pernah ke Genting, sejuknya tak semacam sini. Sini lagi sejuk lah. Yes. Betul. Before we fly off, kita ada check group, then I did remind them, bawa jaket. The temperature will drop up to 13 degrees. Betul. For last night lah. Jadi, last night 13 degrees ya. So jadi panggil diorang untuk prepare for pakaian yang sesuai lah, pakaian yang sesuai. We have trekking, then we have mandi sungai. Betul. So nak kena bawa pakaian yang sesuai lah. Itu kau tengok JKK punya kerja. Reminding. Betul. Saya pernah pergi ke Kundasang ni mungkin kali ke-3. Betul. Tapi sudah bermalam-malam lah. Kalau kali ke-3 mungkin dalam 9 malam totally. Setiap pergi 2 malam. Saya pernah stay a few different places tempat. Ada tempat yang mungkin pemandangan dia lebih cantik. Betul. Tapi kalau Di Lasri ni, dia lebih menang kepada suasana dia lah, dekat dengan sungai, boleh trekking ke air terjun, boleh buat barbecue, boleh campfire. Lepas tu ada variety of rooms yang mana kita boleh duduk beramai-ramai. Ada yang boleh duduk lebih daripada 10-15 orang. Ada yang boleh duduk berdua, ada yang boleh duduk berempat. Jadi ada different room with different views. A lot of choices lah. Kalau tempat lain mungkin ada juga different views and different rooms. Cuma inilah kelebihan kekurangan dan I mean layanan daripada I would say kita minta service. Padahal bukan daripada package kita. Tapi kita minta, bang boleh buatkan air? Boleh. Bang boleh angkat ni, boleh gorengkan ni. Boleh. Padahal tu di luar dari package tu. Pasal kita kan bawa jemaah, kita nak give the best for the jemaah. Kadang-kadang jemaah lapar ke haus ke, bukan boleh tambah ni. Boleh. Semua dia tak ada cakap tak boleh. Ini tak boleh, ni bukan package ni apa, dia terus layan aja. Macam first day tu sampai rehat 30 minit restoran. Pok nama sebut. Tapi sudahlah lapar, mau hit Kundasang lagi, bau dia lagi. Tapi they, because I contacted them, because I'm the one who deals with the dealing and the process here lah. So Cornelius tu is a very good person. Dia tolong even though dia tak ada sebab dia punya ni sakit. Dia punya second man Dekli is very good juga. So dia greet us. Kita nampak masa sampai semalam, dia terus on semua api, dah hidupkan semua. Panaskan makanan pun bagi saya, I think the food is good.
Not bad. The experience macam mana daripada berjemaah? The experience when you see dia punya udang very succulent, dengan banyak besar udang dia, habis ikan besar, ikan sagai, is it? Siakap Bukan sagai. Sagai Kalau siakap mahal je. Ini lagi mahal. Ini lagi mahal, lagi sedap. Ini lagi mahal, lagi sedap. Tapi itulah, bila kita, I was quite amazed. Literally the restaurant close for 30 minutes without the staff handling anything. Kan. Tapi kita order pun tak boleh. Order pun tak boleh. Alamak. Tapi kita, for us kan, it's a eyes opener for us, di mana kita di Singapura hidup very hectic, you see. Betul. Kita fast pace. So di sini bila kita tengok, kita dengan kawan saya kita cakap, wah, kita kat sini we just follow the culture. Kita relax, kita pun relax. Tapi eventually it will makan kita punya time lah, kita punya program makan lah. Tapi as he say, I can say that this place kan, a bit macam lay back. As I told them lah, dia macam dekat Australia, pukul 5, pukul 6 dah gelap, dah tak ada kedai buka lagi dah. Pukul 5, pukul 6 dah terang pagi kan. I mean I think banyak orang don't understand that. Probably subjective, tapi banyak orang mungkin Ustaz tak faham tentang why we need to go back to the nature. Orang cakap merasakan keindahan ciptaan Allah ni. Sometimes we need the social media detox. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Sometimes datang sini tak ada line, probably banyak yang bingit. Bukan ni this group lah, probably ada group ataupun orang-orang yang lain yang datang, alamak tak ada line, tak boleh hidup tak boleh hidup, phone tak, semua mati. Sebenarnya try to switch off and try to just listen to the sound of the sungai. Macam siapa cipta sungai ni? Siapa cipta batu? Macam mana batu ni boleh besar sampai jadi macam gunung? Macam mana pokok-pokok ni become so helpful, yang menjadikan rumah, menjadikan jalan raya dan sebagainya. We kept on it's a reminder for myself jugalah, yang kenapa tangan aku bergerak hari ni, kenapa aku bangun hari ni ya. Aku bersyukur dengan adanya duit masuk, tapi aku bersyukur dengan aku ada kaki, aku boleh berdiri, tempat aku berpijak. So a lot of things yang we learn bila pergi tempat-tempat macam ni. It's a self motivation, self cakap apa ni, self apa Ken? The right word, self-service lah. Service to yourself lah kan. See all the good things. Tapi betul, rehabilitations dan sebagainya. Apart from kita melihat kebesaran Allah, tafakkaru fi khalqillah, berfikir daripada ciptaan Allah dan melihat Allah dan kehebatannya, sebenarnya kita akan mempercayai proses kehidupan. Ramai orang ada kawan online. Ramai orang cari instant gratification online. Tapi realiti dalam kehidupan sunnatullah adalah berjaya harus menanti. Ini kehidupan sebenar. You harus menanti. You teman-teman yang sebenar bersama-sama ini. Ini teman-teman sebenar. Kalau online, people can just praise you, can just say I support you apa. But when things happen, siapa sebenarnya yang ada that support system? Your friends yang betul-betul bersama kan. Betul. This is the reality. So I'm not saying that social media is an important lah. In today's context, you can't disconnect macam gitu je. Tapi dalam masa sama, kita kena tengok this is reality of kehidupan. Ni yang akan menjadikan kamu orang yang boleh terima kenyataan hidup. Ni akan berpijak di bumi yang nyata, yang mana tahap kesabaran lebih tinggi, yang mana hargai teman. Dah buka baju terus. Dah panas dah. To feel the nature. Soalan cakap pasal nature terus buka baju kan. Tapi masih pakailah, buka jaket aja, jangan salah. Baju pit stop kundasan. Semua dia printkan semua. Alhamdulillah. Thank you. Semua ni hari saya pakai baju menu lah. Nak pakai jaket ni. Apa kelab dia? Ini Manchester United. Glory. Okay. Berbalik kepada keindahan. Minta maaf ya. Social media takut detox. nanti orang kata keindahan ciptaan Allah nak gambar setan pula nanti jadi. Kalau dia cakap ni gambar setan, kita tanya dia dah lama ke nampak setan sampai tahu ni gambar setan. Kan. Ni kan logo aja. Okeylah, cerita lain. Okey Ustaz. Jadi bila kita cakap pasal makan juga tadi, satu benda yang saya rasa saya punya pandangan adalah taste bud kita orang Sabah dengan Singapura. Mungkin from my 2-3 days observation, our taste bud are different. Orang Sabah lebih suka masakan manis. Dari segi dia punya lauk pedas pun ada manis dia, lauk kuah kacang dia ada manis dia, kicap dia ada manis dia. Kita makan apa, sotong bakar is very fresh dia betul-betul fresh. Jarang kita dapat sotong besar dengan fresh dengan harga gitu. Jadi betul-betul berselera. Tapi rasa senyumannya pun manis. Orang Sabah senyuman manis. Tapi lebih manis. Taste bud dia lebih manis daripada kita. Kita
mungkin yalah manusia beza-beza, tapi dari segi keadaan, kalau you pergi makan-makan kat Singapore, you akan jarang dapat makanan lauk manis-manis, tapi lebih kepada lauk pedas-pedas. Okay, so kalau dia pedas saja. Kalau dia masin-masin sikit saja. Jadi macam-macam rasa, tapi more to the high side of pedas. Kalau this one lauk pedas pun manis. Saya pernah rasa asam pedas di Limeridian, asam pedas dengan dengan Oxtail. Itu pun manis rasanya. Jadi lebih kepada manis lah mereka punya. Adakah dia baik atau tak baik, Ustaz? To me, masing-masing ada selera masing-masing. Dia own taste bud lah kan. To me, it's good that we know we are here to experience the taste of our. When you go to a country, you rasa macam mana country tu punya masakan. Betul. Dan you rasa macam gini rasanya sedap. So macam Abang Adib, macam tadi, macam sini back to nature kan. Okay, semalam kita ingatkan kita tak ada water heater tau. Okay. Jadi so mandi kesejukan. Betul-betul. Jadi back to nature, padahal ada water heater. Cuma nak kena kecilkan sikit dia punya heater. Then my good friend, bila kita pagi tadi ke desa kan, Desa Dairy Farm, ni dia orang dia tak nak pergi, tak nak ikut kita. Pasal apa? Dia nak enjoy the nature dekat sini. Jadi di belakang situ. Sebut nama. Fadil dan Rahim. Sampai Rahim dekat bilik ustaz sebelah depan, dia pasang hammock. Itulah dengar. Dia pasang hammock, dia relax. Habis dia post dengan gambar kaki dia kan. Back to nature. Insta post. Yang pasal bagi dia, kita esok udah pulang. Betul. Besok pun tak boleh. Sekejap sangat kalau kita tak dapat betul kan. Extend. So even tadilah macam kita kalau boleh pun kita nak lebih lama kat sini, feel the nature. Macam nak pergi ke waterfall tadi kan, tapi tak boleh, tak apa, besok je lah nanti. Tapi kalau besok mungkin kita cuma cecah kaki je lah. Betul. Sejuk. Cuci muka. I mean, I think take the opportunity to go probably dekat, I don't know if Singapore mungkin tak ada pun Clementi Forest je kan. Kat situ kan. Itu pun mungkin biasa-biasa je, tak ada air terjun dan sebagainya kan. I think kalau okay mengizinkan cuacanya, take the opportunity to go lah. So part of our itineraries yang saya rasa kita pergi tadi, kita pergi tempat tempat air panas. Yes, hot spring pouring. Jadi itu kita orang kata take the heat untuk kita kasih sihat sikit lah, kasih darah, blood circulation jalan. Terus ada yang pergi naik bridge tu namanya Canopy Walk. Yes. Kita juga pergi Sabati, and the lunch there was great. Especially the ikan. How's the food? Sabati tadi okay. Sabati food okay. The sweet sour sliced fish is very nice. Wow. Okay. Fish. Lepas tu kita pergi mana lagi? Esok kita akan pergi ATV. ATV Kundasang. Yes. Saya dengar nanti kita akan pergi ke bukit Sodokan ke apa? Sodikon untuk kita ada scenery. Yes. And then kita akan pergi ke KK. Yes. And we are looking forward for ni. Pasal Filipin. Pasal krepek dan sebagainya, ikan masin dan sebagainya. Tadi Ustaz miss out. Pasal saya dengan kawan saya, kita 4 orang dah lari kan. So kita pergi ke pergi mana tu tadi? Bus cafe. Bus cafe. Itu bus pertama dekat Sabah kan? Bus pertama kat Sabah dulu, zaman dulu TUT. They call it TUT, Tuaran Union Transport dulu. Masa tu itulah bus yang orang kata communicate to commute lah dulu. So dia orang ambil buat ni lah. So to me, when you are in Kundasang, there are a lot of attractions that you can just hop here betul. untuk you pergi, and you can finish in 1-2 days actually. Kalau betul-betul nak buat keluarga kan, 4 hari kan, stay kat dalam resort 1-2 hari, keluar lagi 1-2 hari. Banyak Ustaz. Actually macam banyak sebenarnya. Ada fish spa, boleh letak kaki ikan-ikan semua ni kan. Kita ada rabbit punya garden, kucing punya garden, alpaka pun ada kat sini. Alpaka yang dia macam unta kecil tu. Ada fringe hair sikit. Macam ostrich tu. Macam lama sih. Macam lama. Lepas tu kita ada ATV yang terkini. Dan sebenarnya kita ada paragliding. Kalau nak buat paragliding, kita ada paragliding dekat dekat Ranau. Boleh. Very great attraction Sabah ni. Kita belum cakap pasal pulau-pulau lagi. Belum. Ni baru gunung-gunung. Baru sebahagian Masya-Allah. Ini next planning ni. Insya-Allah. Apa yang besok kalau kita nak ke pasar Philippines yang kita can look forward to? Okay, why Limeridian? Last time pun Ustaz sebelum datang sini, Ustaz ada contact juga, dia tanya juga what is how should we go by. I'll be going down with my wife.
So I said, Ustaz, the best way is to rent a car. One thing is you rent the car. And good choice lah. Good choice, correct. He made lah. Yes. So dia drive. Puas hati, tak ada masa consuming and everything. Tak ada nak risau ni apa-apa semua. And enjoy the drive. Betul. Road trip tu sangat baik. The driving of the 4x4 lah. Experience tu best. And also mungkin privacy dekat dalam dengan isteri dan sebagainya. Boleh beramah mesra juga kan. Menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu dia. Dan okay, then bila nak ke KK, I said stay dekat Le Méridien. Why? Because walking distance, depan jalan je is pasar Filipin dan pasar ikan masin dan sebagainya, dan juga pasar kerepek, dan dekat belakang tu is actually pasar untuk pasar malam. Oh, bazar. Like a bazaar. You guys call it bazaar. Pasar malam dia every night. Lepas tu dekat tu boleh makan. Ada ikan bakar kat belakang. It's very cheap. It's very fresh. Baru angkat terus bakar. Boleh pilih bakar terus makan kat situ. Dia orang ada the local delicacies which is the hinava, they call it, yang perah limau makan. Lepas tu dia ada the latok. They call it latok. Latok is the rumpai laut yang boleh makan sekali dengan nasi. Seaweed. Yes. Lepas tu I think the culture you can see pretty much different lah. Even though situ, even korang pun panggil bazar, kita panggil pasar malam je because every night dia ada. So souvenirs, don't forget for souvenirs. Souvenirs as well. Pasar Filipin tu is souvenirs lah. Yeah, so souvenirs, my tips is don't buy it from Kunasang because you can get the same thing for cheaper price. Triple cheaper, yes. At Pasar Philippines. Thank you. That's why when we have the locals here kan, cakap-cakap, cerita-cerita, bukan hanya experience lah. Bila saya pergi dulu, saya pergi sendiri, dengan bila Abang Kado kita guide, beza dari segi harga lain, tempat-tempat lain. Lepas tu kadang-kadang kalau dia yang berbualkan untuk beli-beli lagi murah lagi kan. So tadi entrance fee and everything cut down to 40-50 bucks. Dengan dia punya apa telur dia. Kalau kita nak try kan, ini berapa bah? Bakal makin mahal nanti. Kalau nampak sangat bukan orang sabar nak cuba-cuba. Bayar sikit tersebut benda lain pula. Tersalah. Hampir tersalah kan? Saya baiklah. Because I'm a dusun myself. Ranau is memang majority dusun. Tapi dusun Muslim. Paling banyak yang Muslim dusun adalah in Ranau. So mostly you can bagi salam, they will respond. Even though macam my name is Ricardo, tapi I'm a Muslim. Banyak kat sini Francis dan sebagainya, tapi Muslim. Emmanuel. Tapi Muslim. A lot. Alvin, tapi Muslim kan. Madir kan. So tomorrow is gonna be orang kata bukan penghujungnya lah, tapi we end the trip with something nice. Kita akan ada dinner dan sebagainya. Even when I deal with the Le Méridien, they're very orang cakap accommodative, dan dia orang kata okay Ricardo nak ni macam mana, nak rostrum ke, dia tanya nak rostrum. Rostrum because they prepared us a PA system dan sebagainya. Kata Ustaz ada karaoke, memang ada ke? So boleh nak nyanyi yang biasa-biasa, boleh nak nasyid boleh ataupun kiam dan sebagainya. Dan dia gonna give us a proper room untuk makan. Kita sendiri, kita tak makan dekat restoran, kita makan proper dinner tomorrow. It's gonna be a good one lah. And also Ustaz, for makluman Ustaz, we haven't actually arranged the trip untuk pergi airport kan. I have already contacted Alan, and the one yang bawa semalam. They're going to prepare 5 MPVs. So we're going to be okay lah. Alhamdulillah. Thank you. Saya pun ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada Kinabalu Podcast. Alhamdulillah. Kerana seperti mana saya sebutkan, walaupun persaudaraannya bermula daripada podcast, tapi dia bawa kepada dunia realiti. Sehingga kita dapat silaturahmi, dapat teruskan hubungan dengan baik, dapat expand our network, and also we meet up and we learn from one another, different countries. I believe in communication, in networking. We always benefit from one another, learn from one another. And besok saya looking forward untuk cari ikan ikan terubuk. Dia bilang Sabah punya ikan terubuk. Actually Sarawak better, tapi tapi ada dekat tu, ada depan tu ada. Dia orang tu packing terus. Ikan bilis dia yang kemarin saya datang bulan saya bukannya minat sangat, tapi bila dah beli, masa kita beli kan, kita rasa kenangan, lepas tu kita goreng. Saya makan nasi ikan bilis dengan telur je. Sedap Ustaz. Serius sedap. Betul. Cari bilis. Ni kalau isteri saya dengar habis, nanti takut dia kata okey makan tu je lepas ni. Bilis mata biru. Cari bilis mata biru. Dia panggil bilis mata biru. Small one, tapi not too small. Dia memang rangup dan sedap. Dah goreng, ada telur sikit, lepas kicap sikit, cili memang, sambal sikit memang. Nasi lemak. Memang kalau ada sekarang mungkin boleh makan juga sekali lagi lah. Mata biru kira Mak Saleh ataupun pakai kontak lens? Eurasian. Dia Sabah
perubahan tribal Kacukan. Caucasian. I give you the stage, Abang Adib. You want to say anything about Sabah, about your trip, about pit stop, about Singapore, about the silaturahmi dan sebagainya before we end the part? Saya mewakili pit stop group. Saya dengan kawan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ricardo dan juga kepada Kenny kerana both of you make our stay here wonderful and will last a lifetime. Thank you. Then to think of both of you are from two different culture, two different religion, and you can work together is awesome. Ini banyak sangat lah. I mean, Kenny is a Chinese, but dia ada Muslim punya family juga, Christian family juga. Like myself pun ada banyak Christian, banyak, sangat banyak. Bila kita pergi Kota Belud, my father yang lain tu dah masuk dah Christian. Dan kita bila pergi diorang even prepare, kalau ada wedding kita pergi, diorang punya catering memang yang Muslim catering sebab diorang faham the respect lah. Sabar. So my friend also very delighted to have both of you Alhamdulillah, thank you. on board to take us into this wonderful trip. I want to show you something, Ustaz. Hampir Kenny nak jadikan menantu, nasib baik tidak. I'm so happy, I'm speechless. Wow, senang pergi Singapura lah sekarang. Jadi orang sana lah terus. Gerek anyway, I want to share you, Abang Adib, Abang Ustaz sana. Kita pernah drive bus, tapi a shorter part. Tapi we never drive this long sebenarnya, this far. Never. Because kita memang biasa 4x4. Memang Sabah semua family ada 4x4 because of the road and everything. Yeah, and we grew up with one. At least one. Betul, at least one or two. So kita sebenarnya we are not expert sangat pun nak bawa van sebenarnya. Beritahu. Kena pantan. No wonder yesterday bila nak naik the first hill you tak boleh naik. Then because of my car tak ada power lagi tak boleh naik. Then you stall kan. Cakap alamak ni van dah stall. Then we also stall. Semua salah kau lah. Actually depan tu yang stall. Depan stall. So kita stall lagi because the handbrake van ni dia main tarik kan. So kalau dia main handbrake yang dekat tepi is easier, you can just play along. Kalau tu dah payah, so kita bila nak masuk dia lambat. But good, alhamdulillah semua okey lah. Alhamdulillah, walaupun apa beginner ataupun novice tu kan, tapi tak nampak lah, nampak macam pro ni. Muka dia ni memang muka van ni orang ni. Memang pro. Pasal semalam kita ditinggalkan, kita last car, nasib baik ustaz dekat belakang tu jaga kita macam anak kambing. Ustaz pun dah call, Kado kat mana? takut ke mana kan kita. Pasal ada satu masa dia masuk kereta tu, dia masuk ni, masuk homestay lain. Dia ikut van lain masuk homestay lain. Sebab van semua putih sama je kan. Mereka nampak kereta sewa. Belakang ada kereta sewa. Itu salah. Start your van. Thank you for extending that. I mean, this is not your norms, but because of the friendship, because of layanan tu, you also take this opportunity to gain experience and to layan kita walaupun naik van. I hope you guys enjoy also this. Of course. We enjoy it so much. And we hope that one day that we can repay you when you come back in Singapore. InsyaAllah. Kenny, you want to say anything? Yeah, I would like to thank Ustaz, Abang Adib and kamu rostrum. Rostrum nama. Boleh rostrum macam gini. I like to thank all our Singapore friends that come down these few days. And I learned a lot from you guys as well. And you guys are cool lah. Betul. You guys are Gerek. Memang gerek lah. And we really like to bring you guys around in the future as well, because we like to travel also. And we like to bring around and to teach you about our cultures ini semua. Betul. And kami pun we like it. We like to do these things. We also can learn from them juga. Boleh supply ikan bilis kat Abang Adib boleh buat. Call je. Kita bisnes bang. Bisnes. Kita makan sikit lah. Kita jangan lebih sangat lah, nanti riba kan. Aku nanti cakap mata biru dan sampai mata coklat pula. Bahaya ni mata-mata biru ni. Kat Sabah banyak mata-mata lain. Actually last one sebelum kita berpisah kan.
bila kita nak pergi ke Sabah ni, bila masjid tahu yang kita ada trip nak ke Sabah, yang paling excited sekali operation manager for that mosque. He's very excited because dia pernah tinggal di Sabah. He used to be a band boy, and dia cakap apa tau, perempuan Sabah putih-putih belaka. Tapi saya tak ada. Dia cakap saya tak ada. So, bukan dengan saya saja, dengan kawan-kawan saya kalau jumpa, Sabah punya perempuan dusun lawa-lawa, Sumandak, putih-putih. Tapi probably I have to say mungkin dia excited because dia pernah tinggal dekat sini, and he would love you guys to experience the excitement yang dia pernah dapat dulu sini lah. I give the stage Ustaz Muzan, the last word for us, for everybody, for the trip and everything, before we end the whole episode actually. Saya mention juga tadi, ucapan terima kasih ni satu penghargaan yang kami berikan, sehingga silaturahmi ni menghasilkan keberkatan yang banyak. Betul-betul kita tak ada sumur di ladang lah, tapi kita kalau nak tumpang mandi besok pagi pun sejuk ni kat air terjun ni kan, berkali-kali ada yang tak mandi pun. Saya baik tak wajib. Ni pasal datang seorang semua yang ni. Tapi kalau ada umur, kita pasti insyaAllah berjumpa lagi, dan saya juga nak ucapkan sekali lagi kepada Kinabalu Podcast, Alhamdulillah, teruskan buat apa yang anda lakukan. Thank you. Dalam kehidupan ni kita buat sesuatu yang akan memanfaatkan orang. Kita do something rather than we just look and compare and wait. Kita usaha, itu ada keberkatan. Tuhan akan bantu. Dalam masa yang sama kita akan ada satu rahmi. Yang penting Tuhan ingin melihat usaha-usaha kita. Betul. Dan dengan usaha ini ada juga orang yang mendapat manfaat. Bukan hanya daripada negara Sabah, saya percaya daripada negara Singapura, dan pada pendengar yang daripada Singapura yang mendengar Kinabalu Podcast juga. I mean, if you are going to Sabah, I think you have to listen to this podcast first. Then your experience in Sabah would be more, orang kata beneficial, definitely. And I would say this is not going to be last. I'm going to drive in Sabah, insyaAllah. Thank you. Jazakumullah khairal jazak. Semoga Allah berikan ganjaran berlipat kepada anda semua. Amin. Thank you and welcome. We're going to take a short break. A long break for the next episode. Saya pun berbesar hati dan berterima kasih. I got no words to say because it's always like heartwarm lah, heartfelt, yang sangat-sangat mendalam lah dengan silaturahim yang kita dapat buat ni, Ustaz. Saya pun terkejut sebenarnya Ustaz berani nak bangin saya untuk deposit dan sebagainya. Ustaz berani, Ustaz ni kalau saya lari pauto, kalau saya paitau ni memang habis cerita lah. Tapi Ustaz boleh. Itu kepercayaan, itu yang saya katakan. Walaupun kita bayar apa-apa, tapi I don't have the doubt because I believe podcasters, they are legit. We are blood. Yes. So you dah boleh tinggal Singapore. You know word pauto, you know how the word paitau. Boleh. Tinggal Singapore. Boleh. Sampai di sini saja. Semoga menjadi manfaat kepada semua pendengar, tidak kira daripada segi perjalanannya dan juga mungkin barakah daripada cerita kita tadi. Sampai di kesempatan dan rezeki yang lain. Saya Ricardo, dan saya Kenny, dan of course penaja kami adalah Kinamas Auto Beaufort. Hubungi mereka di 0168032368. Cari mereka di Facebook dan Instagram Kinamas Auto. Untuk mengetahui lebih lanjut pergi www.kinabalpodcast.com. Sampai di sini saja. Ciao cin ciao. Ciao bella ciao. Hi, I'm Osman daripada Singapura, and you are listening to Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Sabah.